media takukongno जों दिनाव तामनि बागै प्रेस मिट खालायनो नांखायो माले सालसा सालनि सिगां नरक जतन नुखाना फेसबुक समर तिब्रासा देबरमा हिने कायसा फेसबुक एकाउन्ट दङ bo chini deputy CM tai chini EM chini borong gonangje chini doli riangmai chini sar onames no tas moi chalai tongo hini bo Facebook bisingte kaisa natal awai mo awai ka ne jeng obono sanamu kongo omo hai natal kobro ta wai thun jodi no chini deputy CM omo hai nang tong han bai samor tibrasa bo phunugui marinai boro jaga bonnukha boro jaga thangni bo tamong kha bo kubo phunugui marinai jodi no phunugui ri hangkai chini mok khuai amthani tibra mothani siklaro nilakha asugui tongla khaisi hambai hamsum Sanumani tibra mothani samung sikra khane ro khne je patal kaina bai daburom le kasam CM Biplok Kumar Dev no je photos nambo hne abai ke tibra mothani borok no khayo hne tibra mothani borna agi ro mani baisa pia ba tabuk je abai ke no nukjagi tongkha tibra mothani je tabuk titi edc haponi CM bai eba CEM bai eba EM borok ni kaisa oro abai ke bui khlaimani Facebook o ge borok no tini tamungero mena nong ni wan sumo bo bahai rok na bo abo to san sagamo kaisa chokranto no mane jengno je sakeipano chini mane mo thana bodnam kainen jengno kasakanga padal kornan issue bor case ga log log na action ai police nai to ga konai even surrender khlairui ta bel nai matoni ओंखाय ओ जागाव जोंनुगो बरक जे अम हाइके नुगै तंखा ओ जागाव तिनि अलरेडी इंग फ्लाइगा एफआईआर फ्लाइजाका किन्तु बरक एक्शन नाया आबो अर्थ ताम्बा बरक सिउ सितैनो तिनि म थानो जाते बो अम हाइके बेकाय देखि क्लाइने बदनाम खायै बरकनो म थाथिके चाल दिनानि आबो निसिम कायसा अंको आसले म एकटा षড়যন্ত্র आबन बाङि जों माखासारो ओ षড়যন্ত্র के बता क्लाइबाय थुं tabuk je on nahar mung rong gabung ta edc o edc hapango police proshashan koroi eba tabuk je rajyo je sarkar chalok nai bini no police borok ni samung bai no borok ta khlaimon ne aba haikini bagi no borok no tabuk je romjak to mani sakang rogo ka tabuk ti par mothani bagi je samung hame khai tono to arrest khlaya eta abo hairong no wansutai hai diba abo nichoi abo no जों जदि चिनि गतिफ्रा माने एडीसी ओ चिनि पुलिस खमाता दाबि निचय abo बकालै no bini already notice dong bini bumungaro samar ibrasa de bermain sejak nichoi abo naituknani police ni mane asuk jora nangnani kogia bono bakaलै no borok इच्छा kai bono romoi ekta ব্যবস্থা na hamakam angken norok tabuk je boni bagai tamonai जों तो आबन नाय जों एफआईआर के बोनो शास्त्रि नांगतो आइननि माध्यमे जों बोनो बुनानि तकनानि दल थांनि बिन नग गनानि आक्रमण केना आबो हाइचिनि कुनि सरकारि आइन भाबे बोनो शास्ति नांगतो आइन जों यागन हाना को जों आबन बाङिनो एफआईआर केगा इयाखै त जों नायतो गइनो बोनो कारि सीमा कामु किन्तु जों आ लामाव थायो जों नायो आइननि माध्यमे न बोनो जाते शास्ति खलायनांगि ani ma dibing jodi romjak yangi tongkha harassment khlaji yangi tongkha bahai criminal nok tangke tam khaini boni bagai जों निश्चय न प्रशासन न चाब्रिनाय नर चिनि नखाय सालसा जि लाइया नायतोगि रम्मा नंखाय ओ बरमखाय कां रम्मा एबा जों जे जागाव जों प्रशासन थानि दाबु एकटा विश्वास बयतो नारगै जों एफआईआर खायगा दाबु जों नाय चिनि मिडिया चिनि किजिं संनो नर खानागा चिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट वो तिनि तामनि बागै जों र प्रेस मिट खालायनो नांखा चिनि बरं गोनां डेपुटी CM मोजां मोनिमेस देबरमा तै EM चिनि मोजांजों दलि रियां नतुइ जे समर्ति प्रासा देबरमा हिनि जे फेसबुक बरं न जे चासमाइ दङ हिनै जे सामानो न तिनि अर जों आबनो सेलेंगै आबनो जों तिनि ओ प्रेस मिट बिसिंतै जों बेलायखाय चिनि नास्लेमानि खादुमानि जों अरक नंनानि बागैनो जों अरक तिनि प्रेस मिट नाखायो जों साइमानो एडिसि हापां फाइमानि यागलो एडिसि हापां रक जेबाबे सामुं हुमुं तांनानि सेंगासिन बरं बाङै मथा चिन्तिफ्रा मथानो अर बरक सेजानानि केबेंनानि कुनु लामा गरै तिनि चिनि डेपुटी CM जों जेबाबे सामुं तां दं एडिसि हापांनि जत चिनि EM रक बा CM रक बरं या गाहाम सामुं आबनो काउन्टारिनानि
abno kebengnani bongni kuno lama kri শুধুমাত্র অম হাইকেইদা ইচ্ছা বংনি বুমুংনো সগ্রিবই তিনি তিব্রামো থানো বদনাম খাইনানি চেষ্টা তিনি বিরোধী রাজনৈতিক দলনি এবং দङ जों नुखा অম নিশ্চয়নো কোনো বিরোধী দলনি সামুং তামনি হিনবা जों সাইমানো অর ম থানো একমাত্র আবো হাইকেইদা বরক অম থানি ইউনিটি নো সবাইমানো আবো বং চেষ্টা গাবন বাঙি তিনি অম হাইকে চিনি বরং গোনাं Deputy CM te EM no ti abahai koksil chang pe chung abon masau oro chung tini FIR khaika champar PSO chung dabi jano kha mo hai je bongni bumung no sognan bangi bodnam khainan bangi tini jebabe omo haike rimani oboni নিশ্চয় উপযুক্ত শাস্তিংনানি ইংথুম তামনি হিনবা মা একটা সাইবার ক্রাইম নি একটা তঙ্গ বংনি আইন তঙ্গ আইন ti bongni শাস্তিংনান থুম taler thum tamni bomo haike যদি অ্যাকশন নাহায়া গাঙ্গাই অব লয় মাননাই তে বাবা হাইকে খাই তংনাই जोंनो खायदिसे हाबां बिसिं दिबम तो सिगां 25 तारिख खायसे एफआईआर खायजाका निश्चयनो इनि राज्यनि सरकार अमनो सिओ बंनि क्राइम ब्रांच दङ बरक आगि रगनुखा जखन ताबो हाइंखा क्विक एक्शन कै नाखा बरक आबो हाइ तिब्रामो थानबो कक्सिल जामुं बंनि तुबुइ आगि नुखा जों माने যেদিনও কাটাইন দিন পুলিশ রুটুকনানি চেংমান নুখা কিন্তু অ ক্ষেত্রেও जों আবহাই কোনো অ্যাকশন নুকজাগিয়া সাইমিয়া পুলিশ রক্তাম খাইদং ফিয়াসিনি দাবিয়াবন তংনাই বড় বন জাতি জাতি বড় অ্যারেস্ট খাই বিনি যে আইন তৈ বন লিগেল অ্যাকশন নানাংথু শাস্তি নাংথু তৈ जों খাইন হাই मा সাবো যত রাজ্যবাসীনো जों मा সাবো অম চিনি বিরোধী দল नि সামুং অবনতি নরনি কোনো वानसुक जानाय करै चिन डेपुटी CM बा EM बिसिं कुनो आबो हाइ करै जों सानान मुसुंगो एबं तिब्रामो थानो सग्रिना नायमानि बरं बिसिंतै अबस्यै म काइसा चिनि बुसकांगो तिनि अम हाइके बुसकांगो जेहेतु तिनि बरं नुहुका तिब्रामो थासारातै उपाय करै बुसकांगो अ तिब्रामो थानो बाहायकै तिनि केबेंगै सग्रिवै आबो हाइके जनगण आबन थेके हाकचाल स्नामनानै आबन सि चेष्टा आखो उना आमा साबो जों थानजामा तंनाय अब थानजानो सबायनानै काइसा चक्रान्त अ चक्रान्त अ जों फिउ काइजमै मकल फियोगि मा तंलायनाय जाते जों केबो थानसा सबायमेतै जों आबनो गसानाय राज्यबासिनो फाइदि जों जतनो चिनि डेपुटी CM ते EM नि ओंगै जों बंनि ओंगै जों कक सानाय बंनि बुसकांगो जों तंनाय बरकनो जों oytu khlayo borok kun dinaba hai ingya unglak এবং রাজ্যবাসী বসানাই অম হাইকাই কক রমনরক খুনজুতা কাইদি অম একমাত্র চক্রান্ত চিনি ও ফান্ন সবাইনানি থানচানো সবাইনানি হামবাই media takuk ti somno sing tini orbo 26 asrambari constituency ni ngui sing je lai thangnai 24 tarikh nukha je somor ti prasad debormani facebook account tui kaisa post khlaijak orbo sarai sarai no nukjak je chini ADC hapangni chini boromrang deputy CM saronimes tei chini madam EM doli riangni je borokno cha somai chalai tongo hnoi je obahaike post kaisa khlairi mani obono tui जों belai selangjak जों belai jolijak এবং जों saimano je chini deputy CM chini o constituency ni no जों bono sarai sarai saimano जों bobai kwbangma din khon rombui जों samung khalai faijak bin जों bini tamung samung saimano je orobo je obahaike koksil chamani obono tui no जों tini oro press meet khlainani nangkha chini o press meet khlaitani ro chini khwai political district committee ni president boromrang chini darajes ani amo debra saito asukjak tei chini khwai political district committee ni no YTF ningoi chini takuk hironbai boro upasthit tongo tei chini YTF no organizing secretary chini takuk joyanto tei chini khwai zonal development committee ni vice chairperson chini takuk Hokes tei chini 96 asrambari constituency ni vice president ni Mama Subol Singh tei yang ani debra saito asukjak chini vice president takuk doyanando tei chini secretary rokbo tongo members rokbo tongo tei TWF ni ingui chini bukukjuk miturani bo ani yagra saito na asukjak जों जत
chini o constituency ni ngui sung je chini deputy CM bai chini EM ni obahai ke je chasmai chalai ni je koksisal mani a koksisal mani no sung tini firoknani bagai no tini chini ni press meet chini o press meet o chini anit fore tabu chini by political district ni no president boromara chini da rajesh bokok sabana abotni সম্পর্কে সাই ko hambai Kili untuk foto bayar naka. Dede, jom. Nama. Tunggu betul yang ini foto saya. Mungkin apa sih? ini media takut sama जों दिनाव तामने बगे प्रेस मिट खालायनो नांखायो माले सालसा सालनि सिगां नरक जतन नुखाना फेसबुक समर दिप्रसाद देबरमा हिने कायसा फेसबुक एकाउन्ट दङ bo chini deputy CM tai chini EM chini borong gonangje chini doli riangmai chini sar onamesno tasmai chalai tongo hini bo Facebook bisingte kaisa tatal awai mo awai ka ne जों obono sanamu kongo omo hai tatal khobor ta wai thun jodi no chini deputy CM omo hai nang tong hambai samor diprasad bo phunugui marinai boro jaga bonnukha boro jaga thangni bo tamong kha bo kubo phunugui marinai jodi no phunugui ria hingkai chini mok khuai amthani dipramothani siklaro nilakha asugui tongla khaisi hambai hamsung Nama. Tunggu betul yang ini foto saya. Mungkin apa sih?